ବୃଥା ମୋ ପ୍ରୟାସ, ତୁମ ଦୟା ବିନା ମୋର ପୁରିବ କି ଆସ। ତଥାପି ତୁମକୁ ଚାହେଁ, ତଥାପି ତୁମକୁ ଚାହିଁ ବିତୁ ମୋ ଦିନ, ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ। ନେତ୍ର ଯାହା ଦେଖେ ତୁମ ହୃଦୟ, ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ। जय गुरु दादा। जय गुरु सरोजिनी माँ, बहुत सुंदर लगिला आपणकर ये भजन, सुंदर लेखा, सुंदर कंठरे भावपूर्ण हृदय आपण ये सुंदर भजन परिवेषण करचंती। विश्व जीवन नेत्र जहाँ देखे सबु तुमरी दान, प्रकृत रे जीव जगत जीवन कारण करुणामय प्रभु बोली आमे इष्टभूति देला बेले कहू। ए जीव जगतर सी होउचंती जीवन, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तत्र तत्र इष्ट स्मुरे। सबुठी मु तुमको देखुची, सबुठी तुम विराजित प्रभु। मु जहाँ देखुची मोर नेत्र जहाँ खोजुची, गछ पत्र तरु तृण पशु पक्षी कीट पतंग सबुठी तुम विराजमान करछ। हे दयाल, तुम्हें दया करी थाओ, सारा जीवन जेमिति तुमको नहीं मु चली पारे, से शक्ति मो हृदय रे दियो, से भक्ति मो मन रे दियो। यही प्रार्थना तुमरी चरण तले जणाउची दयाल। सुंदरी भजन परिवेषण करी आपण समस्तଙ୍କ ଭିତରେ से भावभक्ति सृष्टि करछन्ति सरोजिनी माँ। आपण सब परिवार सुखरे रहंतु, शांति रहंतु, आनंद रहंतु, यही प्रार्थना परम दयालଙ୍କ दिव्य चरण जणाउची माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु आज्ञा। हाँ माँ जय गुरु। बर्तमान शेष भजन बा तृतीय भजन परिवेषण करिया पई मु कटक रु निमंत्रण करूची आमर भक्तिमती माँ श्रीमती संयुक्ता परिडा माँ को। से एक सुंदर भजन परिवेषण करंतु। संयुक्ता माँ जय गुरु। जय गुरु। संयुक्ता बारिक, संयुक्ता बारिक बारिक परिडा बोली दादा कहते, ठीक अच्छी, भूल हो गला। बर्तमान सुंदर भजन परिवेषण करेंगे आमर भक्तिमती माँ श्रीमती संयुक्ता बारिक माँ, तांको मु निमंत्रण करूँ से सुंदर भजन परिवेषण करंतु। संयुक्ता माँ जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु समस्त जय गुरु।
କେତେ ମୋଦେ ପାବଲ ମୁଁ ମାଗୁଥିଲି ଧନ ଜନମାନ ବୁଝି ନ ପାରିଲି ତବ ପ୍ରୟୋଜନ ମୁଁ ମାଗୁଥିଲି ଧନ ଜନମାନ ବୁଝି ନ ପାରିଲି ତବ ପ୍ରୟୋଜନ ରସ ଭର ଭବ ସିନ୍ଧୁ ମୁଁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ରସ ଭର ଭବ ସିନ୍ଧୁ ମୁଁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଅଖାତରି ପ୍ରଭୁ କହି ଛାଡ଼ି ଦେଲ आहे प्रेममय दरदी दयाल यते मोदे पावल यते मोदे पावल मागुणी मोहरा तव श्री बयारे मधुर धनाम बाजु मो अंतरे मागुणी मोहरा तव श्री बयारे मधुर धनाम बाजु मो अंतरे मो नयने नाचुथा प्रभु मो नयने नाचुथा सदा तुमी दयामय मो नयने नाचुथा सदा तुमी दयामय निधि सेविबि तुम पद जुगल आहे प्रेममय दरदी दयाल यते मोदे पावल यते मोदे पावल निचर करिब जन संसार गो निचर करिब जन संसार गो सुने करी कढ़ी देला आहे प्रेममय दरदी दयाल यते मोदे पावल यते मोदे पावल यते मोदे पावल जय गुरु जय गुरु संयुक्त माँ जहा आमर सहित आपण संयुक्त है प्रभु सहित संयुक्त है यही सुंदर भजन परिवेषण करी समस्त को आपण आनंद प्रदान करिसंती आए हे दयामय दरदी दयाल केते मते पाओ भल प्रकृत रे तांको भल पाइबार अंत नाही प्रेम करिबार अंत नाही से होचंती अनंत से अनंत सागर बिंदुए बिंदुए करुणा आम मान को से बांटी देइचंती दया आम मान को बांटी देइचंती प्रेम आम मान को बांटी देइचंती तांकर दया रे तांकर प्रेम रे तांकर करुणा रे आम माने समस्त बंधा पड़ी जाइचे से प्रेम रे आम माने बांधी जाइचे तेणु
आम सत्संग अमूल्य समय को विनियोग करुचे आम मैंने पुण्यर अधिकारी होचे आम मैंने प्रत्येक धन्य ही उठीचे तांकरी वंदना गाउचे तांकरी कथा शुणुचे तांकरी कीर्तन करुचे तांकरी कोरस करुचे आठरू अधिक आनंद आमर कौन अच्छी माँ जहा सुंदर भजन परिवेशन करी समस्त को अपना आज मुग्ध कर तोड़ी आपण सुखरे रहतु संतमा सपरिवार सुख शांति आनंद भरपूर उठंतु यही प्रार्थना परम दयाल दिव्य चरण जनाऊँगी। जय गुरु संयुक्त माँ जय गुरु जय गुरु माँ। वर्तमान भजनांजलि भजन कार्यक्रम सरी आम प्रवेश करवा कोरस कार्यक्रम को कोरस कार्यक्रम आउ जड़े सुंदर कंठशिल्पी पाखु आसतु शुणा एक सुंदर कोरस से होती आम मान अति प्रिय सम्मान्य जाजक कर्मी श्री सुकांत चरण सेठी दादा को अनुरोध करुच्ची से एक सुंदर कोरस परिवेशन करंतु। सुकांत दा जय गुरु जय गुरु दा आरंभ करूँ दादा। उपस्थित समस्त मोर प्राणांजलि निस जीवन शून्य मरुरे बंची रहा देला भूमि से बना शून्य मरुरे बंचिबार रहा देला आहे प्रेम माया हे जीवन शून्य बचार हला शून्य मरुरे बचार हला प्रेम बांधी देल आहे प्रेम बांधी भाते नील सुनरान हाजी भाते नील लभे सुनरा सारी घर छप्र आशाल मकाने हजी छप्रभु आशार आलोक प्राणे जाए हजी दुख तमनु हरण करिए दुख तमनु हरण करिए दुख तमनु हरण करिए दुख तमनु हर करिए नाम तो बांटिला दुख तमनु हरण करिए दुख तमनु हर करिए नाम तो बिदला आहे आहे दया मदरे अंधेला आहे आहे दया मदरे बांधिला
ଭାସେ ପୁଲକିତ ଧରା ଅସିନ୍ଧୁ ଆକାଶରେ ମେଘ ସୁବାରେ ପୁଲକିତ ଧରା ସିନ୍ଧୁ ଆକାଶରେ ଭାସି ଉଠିବେ ତୁମ ପ୍ରତି ଛବି ତାର ତଳେ ଭାସି ଉଠିବେ ତୁମ ପ୍ରତି ଛବି এই তলে এবং পিতা করুণায় এবং পিতা করুণায় পরম পিতা করুণাময় পরম পিতা করুণাময় কোটি প্রাণে ধরিল পরম পিতা করুণাময় পরম পিতা করুণায় প্রাণে ধরিল আহে ময় আহে দয়াময় মন্দিরে বাঁধিল আহে মনে আহে দয়াময় মন্দিরে বাঁধিদেল নিঃস্ব জীবন শূন্য মরুরে বচিবার রাহা দেল প্রভু নিঃস্ব জীবন শূন্য মরুরে বচিবার রাহা দেল आहे प्रेम माया आहे दया माया प्रेम डोरे बांधी देला आहे प्रेम माया आहे दया माया प्रेम डोरे बांधी देला प्रेम डोरे बांधी देला प्रेम डोरे बांधी देला जय गुरु सेकंदा बहुत सुंदर लगिला कोरस आपणकर सुंदर कोरस समस्त को मुग्ध कर तोली आपन जड़े सुंदर कंठशिल्पी अनेक लिंक रे सुंदर सुंदर भजन कोरस परिवेषण करती प्रभु आपन को दया कर देचंती एक सुंदर कंठ से कंठ माध्यम प्रभुंकर सेवा करी आपण प्रतिदिन जेमिति धन्य होई उठचंती प्रभुंक पाखरे प्रार्थना करूची आपनकर कंठ आउरी सीमिति मधुर होई उठू आउरी सुंदर मधुर होई उठू आउरी सुंदर सुंदर भजन परिवेषण करी श्रोता मान को मुग्ध करी चलंतु प्रभुंकर भावरे भावायित करी चलंतु आनंद प्रदान करंतु एई प्रार्थना परम दयालंग दिव्य चंचल जणाउची सकंदा जय गुरु दादा जय गुरु आज्ञा जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु बर्तमान भजनांजलि शेष पर्यायर आम पहुंची जाइचे रंभारू आम निमंत्रण करवा सुंदर कीर्तन परिवेषण करने आमर आउ जन इष्टप्राण गुरुभत्ता आम सहित जोड़ी होती से होती श्री प्रकाश बाड़िया दादा तांको अनुरोध करुँ से एक सुंदर कोरस सुंदर कीर्तन परिवेषण करंतु प्रकाश दा जय गुरु दादा जय गुरु हाँ जय गुरु दादा आरंभ करूँ दादा ऑनलाइन रे जोड़ी समस्त मोर प्रीतिपूर्ण जय गुरु परम प्रेममय परम दया श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय सत्संग की जय सत्संग की जय लीला कल लीला मय बसी देव घरे तुम लीला व्यापी गला सारा संसार रे ए लीला तुम लीला व्यापी गला सारा संसार रे अस्थिर मन स्थिर आहा अस्थिर मन स्थिर अस्थिर मन आउ सत नाम रे अस्थिर मन स्थिर आहा अस्थिर मन स्थिर सत
লীলাময় পতিবে ও ঘরে তুম লীলা ব্যাপী গলা সারা সংসার লীলা জন্মু নেত্রু তব করুণা ঝরে জন্মু নেত্রু হৃষ্ট খণ্ডিল প্রভু ইষ্টাভূতি রে হৃষ্ট খণ্ডিল প্রভু হরিষ্ট খণ্ডিল প্রভু ইষ্টাভূতি রে হৃষ্ট খণ্ডিল প্রভু ইষ্টাভূতি প্রাণ ফুল কাগে আদি প্রাণে ফুল কাগে ଆଉ ସତ ସଙ୍ଗରେ লীলা কল লীলাময় পতিবে ও ঘরে তুম লীলা ব্যাপী গলা সারা সংসার রে কন্দরে উপবিষ্ট এ মহাশক্তি স্কন্দরে উপবিষ্ট এ মহাশক্তি বৈশিষ্ট পাଳି সর্বে শিখাও নীতি বৈশিষ্ট পাଳି সর্বে শিখাও নীতি বৈকুণ্ঠ পরিবার বৈকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠ পরিবার বৈকুণ্ঠ ଆଉ କଲମରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପରିବାର ବୈକୁଣ୍ଠ ପରିବାର କଲମରେ লীলা কল লীলাময় পতিবে ও ঘরে তুম লীলা ব্যাপী গলা সারা সংসার রে লীলা তুম লীলা দেব দুর্লভ তব পদ যুগল দেব দুর্লভ দেব দুর্লভ তব পদ যুগল দেব দুর্লভ ରେଣୁ ପାଇଁ ବିଷେ ପଡ଼େ ଚହଳ
लीला पिता पुत्र रे आचार्य पिता पुत्र रे लीला कल लीलामय पतिदेव घरे तुम लीला व्यापी गला सारा संसार रे तुम अस्थिर मन स्थिर अस्थिर मन स्थिर ଆଉ ସତ ନାମରେ ଅଖିର ଅସତ ନାମରେ লীলা କମଳି ନାମୟ ପତିଦେବ ଘରେ ତୁମ লীলা ଭାବି ଗଲା ଆଳତି ପାରରେ লীলা କଲ লীଳାମୟ ପତିଦେବ ଘରେ ତୁମ লীলা ଭାବି ଗଲା ଆଳତି ପାରରେ দাদা জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶେଷରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆପଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯେମିତି ରଙ୍ଗୀନ କରି ତୋଳିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ ଯେମିତି କୀର୍ତ୍ତନରେ ନାଚି ଉଠିଛି। ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଲୀଳା କଲ ଲୀଳାମୟ ବସି ଦେବ ଘରେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଦେଓଘର ଲୀଳାଭୂମି ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ, ନବୀନ ବୃନ୍ଦାବନ। ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧୂଳିକଣାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଯେମିତି ରହିଛି, ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଆମମାନେ ସେଇ ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଉ। ସେଇ ନବ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆମମାନେ ପାଦ ରଖିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେମିତି ଏକ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ଆସିଯାଏ। ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ର ଦେଓଘରକୁ ନେଇ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର এই ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣି। ଆପଣ ସପରିବାର ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଜୟଗୁରୁ ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଜୟଗୁରୁ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରହନ୍ତୁ। এই ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଚରିତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରକାଶ ଦା ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। দাদা জয় গুরু জয় গুরু। ଜୟଗୁରୁ ଜୟ ହଁ ମା ଜୟଗୁରୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜନାଞ୍ଜଳିର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେଇଛି। ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସଦାଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ସଦାଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯିଏ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ସହପ୍ରତୀକ ଦାଦା କଟକରୁ ଶ୍ରୀ ବଂଶୀଧର ପରିଡ଼ା। ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ, ଗୁଣୀ ମଣିଷ, ଭକ୍ତ ମଣିଷ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ରଖନ୍ତି। ଆଜି ବିଷୟ ରଖାଯାଇଛି ସାଧନା। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବା ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ଆଲୋଚନା ଶୁଣି ଯେମିତି ଧନ୍ୟ ହେଇ ଉଠିବେ, ଆମେମାନେ ଧନ୍ୟ ହେଇ ଉଠିବା। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ଦାଦା ଶ୍ରୀ ବଂଶୀଧର ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା ଜଣାଉଛି। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ, ପ୍ରଣାମ ଦାଦା। ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା 6:45-50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା ବଂଶୀଧର ଦାଦା, ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ। ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଦଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ମଦାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ପ୍ରିୟ ପରମ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ଠାକୁର ମୋର ପରମାରାଧ୍ୟା ଜଗତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्यदेव ठाकुर परिवार प्रति प्रत्येक श्रीपाद पंकज मोर अनंत कोटि प्रणाम। सांध्य भर्चुआल सत्संगर पूज्य परिचालक, उपस्थित विज्ञ प्राज्ञ अभिज्ञ रीतिक अधूर्य जाजक मंडली, भक्तिमती मातृमंडली, सुधी साधु सज्जन मंडली, कुनि कुनि पिला माने समस्तंकर इष्टिकृत सुदृढ़ निरामय जीवन कामना करी से प्रिय परमंकर श्रीपाद पंकज रे प्रार्थना रखे। सुंदर सद्ग्रंथ पाठ ठारू सुंदर
ଭଜନ, କୋରସ୍, କୀର୍ତ୍ତନ ତତ୍ସହିତ ପୂଜ୍ୟ ପରିଚାଳକଙ୍କର ସୁଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତରେ ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୟାମୟଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ପଙ୍କଜରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖେ ଦୟାମୟ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟ କଳସ ପ୍ରେମ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ସହାଦତା ପାରସ୍ପରିକତା ଉଦାରତାରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନମ୍। ସୁନ୍ଦର ଟପିକ ଆଜି ରଖାଯାଇଛି ସାଧନା। ତେଣୁ ସାଧନା ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିବା ସାଧନା ମାନେ କଣ? ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସୁକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ଭିତର ଦେଇକରି ଗୋଟିଏ ଶରୀର ପାଇଲେ। ଏଇ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କଥା ଚାଣକ୍ୟ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ନାର୍ଜିତା ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ନାର୍ଜିତା ଧନ ତୃତୀୟ ନାର୍ଜିତା ପୁଣ୍ୟ ଚତୁର୍ଥେ କିଂ କରିଷ୍ୟତି। ପ୍ରଥମେ ନାର୍ଜିତା ବିଦ୍ୟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ। ସେ ଜୀବନକୁ 4ଟା ଆଶ୍ରମରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ନାର୍ଜିତା ବିଦ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ ବା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଉ ବା ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେକର ବିକାଶ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଏଇ ବିଦ୍ୟା ଏକ ସାଧନା। ତାପରେ ଆସେ ଗ୍ରାହସ୍ଥ। ଏ ଗ୍ରାହସ୍ଥ ନୀତିଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ସଂସାର ଭିତରେ ରହିକରି କେମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସର ଆଚରଣ କରିବା ଯାହା ପ୍ରିୟ ପରମ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ନିଜେ ପରିବାର ଭିତର ଦେଇକରି ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ତାପରେ ଆସେ ଆମର ବାଣପ୍ରସ୍ଥ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁ। ଯଦି ଏଇ 3ଟା ଆଶ୍ରମ ଯଦି ଆମେ ସାଧନାରେ ସିଧି ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରୁ ତାହେଲେ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଟା ଆମର ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯାଏ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ନାର୍ଜିତା ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ନାର୍ଜିତା ଧନ ତୃତୀୟ ନାର୍ଜିତା ପୁଣ୍ୟ ଚତୁର୍ଥେ କିଂ କରିଷ୍ୟତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତେଣୁ ସାଧନା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଏଇଟା ଇନବିଲ୍ଟ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯେମିତି ହାର୍ଡୱାର ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଇନବିଲ୍ଟ ଏବଂ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୈଶବରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳକୁ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଟା ଡେଭଲପ ହେଇନଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜି ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆମ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ ଆମର କୌଣସି ମାନେ ବ୍ରେନ ର ଡେଭଲପ ହେଇନଥିଲା। ବ୍ରେନ ଡେଭଲପ କେମିତି ହୁଏ? ତ ବ୍ରେନ ଡେଭଲପ ହୁଏ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁ ଆମେ ଯାଉ ଜିନିଷ ଶୁଣୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁ ବା ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ ହୁଏ ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁ ନା ସବୁ ଜିନିଷର ଅନୁକରଣ କରିବା ଶିଖୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ଟିଭି ଦେଖିବା ଦୋସ୍ତ ବନେଇବା ଦୁଶ୍ମନ ବନେଇବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଶିଖୁ। ସେଇ ଶିଖିବା ଇଟ ସେଲ୍ଫ ଇଜ ଏ ସାଧନା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ସାଧନା ଟାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଶାରୀରିକ ଶରୀର ସହିତ କନେକ୍ଟ କରାହେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ହେଲା ଫିଜିକାଲ ସାଧନା ଗୋଟେ ହେଲା ମାନସିକ ସାଧନା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଜି ଯାହା ଯେତିକି ଜଣ ଆଜି ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛେ ଆପଣ ନିଜେ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷ ଟାକୁ ରିଅଲାଇଜ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି କଣ ହେଇଛେ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଛି ନା କିଛି ବୃତ୍ତି ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନେଇକରି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। କିଏ ଟିଚର ଅଛି କିଏ ଡାକ୍ତର ଅଛି କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି କିଏ ଆଇଏସ୍ ଅଛି କିଏ ଜଜ୍ ଅଛି କିଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ବି ଅଛି କିଏ ସମାଜରେ କିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କର୍ମ ବି କରୁଛି ସେ ଯାହା କରୁ ଆମେ ଆଜି ଯାହା ହେଇଛେ ଆମେ ଯାହା କରିଛେ ଆମେ ଯାହା କଣ କରିଛେ ନା ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଛେ ଆମେ କଣ ଚିନ୍ତା କରିଛେ ନା ଯାହା ଯୋଉ ଜିନିଷ
ସମାଜର ଆମ ମନ ଭିତରେ ସେନ୍ସରି ଇନପୁଟ ଆମକୁ ଯାହା ହେଇଛି, ଏଇ ସେନ୍ସରି ଇନପୁଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଜି ସେଇଆ ହେଇଛେ। ତେଣୁ ଏ ସେନ୍ସରି ଇନପୁଟ ଟା କଣ ନା ଏଇ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଡେଭଲପ ହେଲା ବେଳେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ହେଇଛି, ଯାହା ଯାହା ସମାଜରୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଦେଖିଛେ, ଶୁଣିଛେ, ସେଇ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଗୁଡାକ କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା ପ୍ରଥମେ ଆସେ ଆମର ସୋଚ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେଇ ଚିନ୍ତାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦିଏ କର୍ମରେ। କର୍ମଟାକୁ କରିବା ଭିତର ଦେଇକରି ବାରମ୍ବାର ସେ ଯୋଉ କର୍ମଟାକୁ ଆମେ କରୁ, ସେ କର୍ମଟା ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ତିଆରି କରେ। ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରେ। ଆମର ଚରିତ୍ର ଆମର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ତେଣୁ ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବାନ କିମ୍ବା ହତଭାଗ୍ୟ ଇଟ୍ ଇଜ ବିକଜ ଅଫ ହିଜ ସୋଚ। ତାର ସୋଚ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତେଣୁ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଡେଭଲପ କରେ, ସେ ଏମ୍ପ୍ଟି ମାଇଣ୍ଡଟା ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯସ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଭବନ୍ତି ତାଦୃଶୀ। ତେଣୁ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ହବ, ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମର ଭାବନା। ଆମର ଭାବନା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମର ସାଧନା। ଆମର ସାଧନା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମର ସିଦ୍ଧି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଏ ସାଧନାଟା ହଉଛି କଣ ନା ସାଧନାଟା ହଉଛି ଇଜ ଏ ଟୁଲ। ସାଧନାଟାକୁ ଗୋଟେ ଟୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କି ଟୁଲ ନା ଯୋଉ ଟୁଲଟା ଟୁ ଟେକ୍ ୟୁ ଟୁ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ। ଆମକୁ ଯୋଉ ଟୁଲ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକରି ଆମେ ହାଇଏଷ୍ଟ କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଉ, ହାଇଏଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁ। ତେଣୁ ସେଟା ଶାରୀରିକ ଭାବେ ହଉ, ମାନସିକ ଭାବେ ହଉ, କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବେ ହଉ, ତାର ଯଦି ଆମେ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ କରିବା, ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡେ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ତା ଭିତରେ ଆସେ। ଜଣେ ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ କରୁଛି, ସେ ବି ସାଧନା। ଜଣେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମତା ଆହରଣ କରୁଛି, ସେ ବି ଗୋଟେ ସାଧନା। କିଏ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାନେ ସାଧନା କରୁଛି, କିଏ ମଧ୍ୟ ତନ୍ତ୍ର ବି ସାଧନା କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାଧନା। ତେଣୁ ସେଇ ଯିଏ ଯାହା କରେ, ତେଣୁ ସେ କରିବାଟା କେତେବେଳେ ଆସେ? ଯିଏ ଯାହା ଭାବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମେ ସେଇଆ କରୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କରୁ, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ, ସେଇଟା ଆମର ହୋଇଯାଏ ଗୋଟେ ସାଧନା। ଯଦି ସେଇଟା ନକାରାତ୍ମକ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମର ସାଧନାର ଫଳଟା ନେଗେଟିଭ ହୁଏ। ଯଦି ସେଟା ଆମର ସକାରାତ୍ମକ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ପଜିଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ ଦିଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ନକାରାତ୍ମକ କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଛେ, ସେମାନେ ଆମର ସାଧନା କରିବାର ଯେ ବିନା ଗୁରୁରେ ଯୋଉମାନେ ସାଧନା କରନ୍ତି, ଗୁରୁମୁଖୀ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବିନା ଗୁରୁରେ ସାଧନା ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁମୁଖୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି ବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରିକିରି ସାଧନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ହାଭିଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଆମେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ବୃହତ ଅଟ୍ଟାଳିକା ତିଆରି କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ବି ନେଉଛୁ, ଗୋଟେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରକୁ ଯାଇ କନସଲ୍ଟ କରୁଛୁ। ବିନା ଆର୍କିଟେକ୍ଚରରେ ଘରଟା ଯେତେବେଳେ ବନୁଛି, ସେ ଘରଟା ତେଢା ମେଢା ହଉଛି। ସେମିତି ବିନା ଗୁରୁରେ ମଣିଷ ଜୀବନ କଣ ହୁଏ ନା ମଣିଷ ଜୀବନ ତାର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୋଟେ ଅଛି, ଖିଆଲ ମାପି ଭଜିଲେ ଗୁରୁ, ହତେ ମାନୁଷ ହତେ ଗୋରୁ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରିକି ସାଧନା କରନ୍ତି, ସେ ଯେକୌଣସି ସେ ତନ୍ତ୍ର ହଉ, ମନ୍ତ୍ର ହଉ, କି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସେମାନେ କରନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇକିରି ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ତେଣୁ ସେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ କର୍ମଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗର କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଜାଣି ପାରିଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ କଣ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ କଣ। କାହିଁକି ନା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୁରୁମୁଖୀ ସାଧନା ତାଙ୍କର ହେଇନଥିଲା। ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରିକି ଚାଲିନଥିଲେ, ସେ ନିଜକୁ ହେଲା ମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବିକିରି, ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଭାବିକିରି, ବୀର ଭାବିକିରି ସାଧନା କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଇଟା କଣ ହୁଏ ନା ଏ ବେଷ୍ଟ ଗାଇଡ ଇନ୍ ଏ ଜର୍ଣ୍ଣି ମେକ୍ସ ଦି ୱେ ଟୁ ସିନ୍ ଦି ସଟର। ତେଣୁ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଅଛି ବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଦେଇକରି ମଣିଷ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ମିଳିଯାଆନ୍ତି,
तार दीर्घ यात्राटा सहज हो जाए। द बेस्ट गाइड इन ए जर्नी मेक्स द वे टू सीम दी शॉर्टर। जो कथा सुंदर भावे विवेकानंद कहउचंदी, टू कैरी आउट द सुप्रीम कमांड्स ऑफ द गुरु विदाउट हेजिटेशन एंड लीस्ट शैडो ऑफ डाउट दैट इज ओनली वे ऑफ प्रोग्रेस। तेणु मनीष जितेबाला जीवन में गुरु को ग्रहण करे, गुरु को श्रद्धा करे, गुरु को भक्ति करे, गुरु को भल पाए एवं गुरुंकर आदेश और निर्देश को परिपालन करी जीवन जे चले सेतिकी बेले तार सिद्धि प्राप्त हुए, सेतिकी बेले तार जीवन में फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हुए। जे इवन इफ आपण माने निजे भी रियलाइज करंतु आज जो माने ऋषि प्रतिमा जहाँ को आम ऋतिक बोली कहूचे, अधुर्य कहूचे, जाजक कहूचे, से माने आज जो माने आग धाड़ी कर्मी तांकर मध्य सेही ट्रांसफॉर्मेशन होईची, फिजिकली मेंटली एवं स्पिरिचुअली चेंजेस तांको भितर हेईची। सेही हवा भितर देकरी से माने आज ऋषि प्रतिमा हेई उठिचंती। तेणु सेही जिंस जो कथा शास्त्र कहूचे, ख्याल मापी भजले गुरु हते मानुष हते गुरु। तेणु सुंदर कथा गोटे मन पड़े, थरे जड़े तांत्रिक गुरु से किसी शिष्य तांकर सहित सब बेले थांती। तेणु से तांत्रिक गुरुंकर गोटे नियम अच्छी जे आमे कौनसी जगार गोटे राति ठारू अधिक रहिबा नाही। से तंत्र उपरे से साधना करूथांती। तांकर गोटे गुरुंकर गोटे नियम होची कौनसी जगार गोटे जगार आमे गोटे राति ठारू अधिक रहिबा नाही। तेणु जेतेबेले जीवार समय आसीची संगे से समस्ते पचारुचंदी जे ए जगह तो छाड़ी चली जिबा, एठू कौन नहीं करी जिबा। सेतेबेले तांको तांत्रिक गुरु कहउचंदी खंडे पत्थर नहीं करी चलो। सेठू समस्ते समस्ते गोटे इक्वाल साइज रो पत्थर नहीं करी चलले। जणे तादरु बहुत चालाक थिला, जे कि जो कथा कहली जो माने ख्याल मापी करी चलंती, जे माने गुरुमुखी जीवन यापन न करंती, से कौन कले गोटे किए एते बड़ नहीं करी जीवो, गोटे छोटिया पत्थरटे नहीं करी गले। तापरे किछि बाट जेतेबेले चलीचंदी जंगल रास्ता चली 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 जाउचंदी, भीषण भोक होईची। जेतेबेले भोक होउची सेति बेले से समस्ते कहउचंदी आज्ञा गुरुदेव भोक हेलानी ना, गोटे काम कर जो पत्थरटी आनीच से पत्थरटी को मु मंत्र बल खाद्य रूपांतरित कर दउची एवं समस्ते खाई नियो। तेणु जी गुरु को मुख्य करी न चलुथिला से छोटिया पत्थरटे आनिक आसी निजे चालाक भावुतिले निजको। तेणु जेतेबेले समस्तंकर खाद्य पत्थर खाद्य रूपांतरित होईची तंत्र बल रे, तापर समस्ते खाई विश्राम कर बाट चली, किंतु तांको जेतिकी छोटिया पत्थर आनी कम खाद्य होईची। तेणु से खाई पारे माने प्रबल भोक, पेट पूरीनी, अल्प खाद्य होईची। तापर किछि बाट जाइचंदी, किछि बाट जिबा परे पुणी से जगह जेतेबेले छाडुचंदी सेठी रात्रि यापन करचंदी, पुणी से माने जगह छाडीचंदी, पुणी पचारुचंदी गुरुदेव एथर कौन करिवा ना, एथर गोटे काम करो जे खंडे पत्थर धरिकी चल। तेणु समस्ते कौन कले ना जो साइज रो नवा कथा नहीं जाइचंदी, बाबू कौन करचंदी एथरक गोटे बड़ पत्थरटे नहीं की जाइचंदी, जे एथरक आरथरक सिना मते ये हैला, एथरक आउ मोर असुविधा हबनी, गोटे बड़ पत्थर धरिकी चलचंदी। समस्ते समान पत्थर धरिचंदी जेमति नैथिले सेमति। तापर किछि समय जाइची, जंगल रास्ता चली चली अक्लांत हो जाइचंदी, कहचंदी आउ गुरुदेव गु जेतेबेले जणैचंदी तांकर दुख, गुरुदेव कहले एथर विश्राम नबा ना, केमती विश्राम ओपन छात केमती माने जंगल भितर केमती विश्राम करबा ना, गोटे काम कर से पत्थरटा को पकई दियो, जेतिकी डिस्टेंस पकईबो सेतिकी परिमित जगह तार हबो, सेतिकी रे गोटे कुड़िया बनै करी से रहिबा। तापर से पत्थर टिक पकई दैचंदी, पत्थर पकईबा भितर देई देखला बेलू ये बडटा नैची फोपाड़ी पारुनी, कम डिस्टेंस रे पड़िला। तेणु तार एपटरे माने शोइला बेलू एपटरे गोड़ बाउची, सेपटरे मुंड बाउची, एपटरे शरीर तार बाजुची, राति सारा कष्ट, राति सारा राति अनिद्रा, आड़े भोक, से दिन खाइनी, ता पूर्व दिन खाइनी ठीक से, आड़े भोकरे आउटी पाउटी होची, सेपटे राति भोकरे निद होनी, आड़े पुणी शोइबा को असुविधा होची। तापरे पुणी राति अनिद्रा भोक, पुणी चलले, कहले कौन करिया हबो ना, पुणी खंडे पत्थर नहीं करी चलो। सेठू पत्थर नहीं करी चलले, कहले एथरक दुईटा नहीं करी चलो। तापरे समस्ते समान पत्थर दी खंड धरिकी चलिले। ये बाबू कौन कले, कहले नाई एथरक जो असुविधाटा हैला, एथरक गोटे बड़ नहीं जीवी, गोटे छोट नहीं जीवी। तापरे सेठू गोटे बड़ पत्थर गोटे छोट पत्थर धरिकी चलले, सबु शिष्य माने समान पत्थर धरिकी चलले।
तापरे किछि स्टोनी एरिया पड़िला पहाड़िया एरिया जोड़ा कि चाली 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 गोड़ हाथ कण ହେଇଗଲାଣି तापरे गुरुदेव को निवेदन कले गुरुदेव बहुत कष्ट होची चाली होनी ना गोटे काम करो से पत्थर दिटा को मु मंत्र बଳରେ ताको चपल कर दउची से चपल ହେଇगले आपण पिंधिकिरी पळेबे तेणु तापरे जेतेबेले से मंत्र बଳରେ से चपल रे परिवर्तन ହେଇगला तापर देखला बेलको गोटे छोट आर गोटे छोट गोटे बड़ गोटे 10 इंच गोटे 2 इंच आउ समस्तଙ୍କର समान समस्ते आराम रे चलिले आड़े पेटरे भोक साड़े राति अनिद्रा साड़े गोटाए 2 इंच चपल को गोटे 10 इंच तेणु कहबार तात्पर्य तंत्र स्टोरी जहा ही पारे ना कहीं तार जो मेसेज टा आम मान पाखक आसे जे गुरु को जो माने जो कथा विवेकानंद कहले टू कैरी आउट द सुप्रीम कमांड्स ऑफ द गुरु कहीं ना गुरु एक्चुअली माने आमर मार्गदर्शक सी आमर भल मंद सी जानी था तेणु तांको जतबेले मुख्य करिकरी मनीष कोनोसी शारीरिक भावे हो मानसिक भावे हो कि आध्यात्मिक साधना रे जतबेले व्रती हुए से जीवन रे तार फलप्रसू हुए बा सी सिद्धि लाभ करिथाय तेणु सही क्रम रे गोटे सुंदर कथा मने पड़े थरे जने भाई जाइथांती तांकर गुरुदेवଙ୍କ पाखको तांकर दुख कष्ट जंत्रणार कथा निवेदन करिया को एवं तांकर माने गोटे घर घर नाही कुड़िया घर एवं पिलाटी बयस हो गलानी विवाह हो पारुनी कई झील दौना पिलार भी किसी अन्न संस्थान नाई यही कथा निवेदन करुछंती सेठू गुरुदेव कहले जोठी घर करिवो जागा अछि ना हाँ खंडे जागा अछि ना से जागा रे गोटे तेरछा मुह करी नहीं गोटे माठिया बांध दो से सेठू आउ किछि न पचारि करी गुरुदेव माठिया बांधिले कोन हबो मु तो आपन कहली गोटे माने मते आशीर्वाद करन से आउ किछि न पचारि करी सीधा गुरुदेवंकर निर्देश माने से जाई करी गोटे जो जागा खंडिक थिला पैतृक संपत्ति से जी खंडे माठिया बांधि देले तापरे किछि दिन पर देखा जाई जी धीरे 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 तार आर्थिक सच्छलता फेरी आसी बिजनेस रे उन्नति होती पिला मैरेज कर सुंदर बोटिया घर भल घरटीए बनी तेणु आटीच्यूड ऑफ ग्राटिट्यूड कृतज्ञता जनवाई गुरुदेव पाखक जाऊँगी गुरुदेव ताको देखिए हसुचंदी तापर सी कहे सी निजे कहते जे प्रभु आपण जानिचंती जे जदि एतिकी काम करदेले एई भलिया हेई थांता ताहले मते आगुरु न कहिकरी मते एते कष्ट काहेकि देले मु केते कष्ट भोगिची मोर पिला मोर परिवार मोर स्त्री मोर घर केते आमे कष्ट भोगिचु ए सामान्य पदे कथारे जदि एतिकी हेई पारथिला तेणु तापरे गुरुदेव कहउचंदी अरे मु किछि करिनी ना नाई आपण कपट करूचंदी आपण मिछ कहउचंदी ना नाई मु किछि करिनी ना हेला केमदी ना अरे सेई जगह रे गोटे मा चढ़ईटिए अंडा दवा पई घुरी बुलुतला बसा बांधी पार नथिला तेणु से जेतेबेले तू ताऊ तेरछा मुह करी माठियाटी सेठी बांधी देलु से बांधिबा भीतर देकी से अंडा देला से अंडा देकी ता छोट ता परिवार गढिला ता परिवार पिला जेतेबेले बड़ बड़ हे गेले से उड़ी गला से पिला उड़ी गला परे से तते आशीर्वाद कर देई गला प्रभु जे मो परिवार को बसई देछि भगवान ता परिवार को बसई देउ तेणु तार आशीर्वाद रो आज तो पिला हसी उठिछि तो परिवार हसी उठिछि मो किछि करेनी तले गुरु कोन करंती जस्ट गुरु हमको मार्गदर्शन करे दियंती तेणु जतेबेले मनीषर विपाक पथरे हाथ धरी जे चलार कायदा शिखई दिए तांको ही जानिबु गुरु बोली अभय पथरे सहित नियो बोली ठाकुर कहले तेणु मनीष जतेबेले कोनोसी साधना करू से विद्या उपरे हो किंबा से आपणकर स्पिरिचुअल साधना हो किंबा से शारीरिक भाव जगत रे हो कि मानसिक जगत रे हो तेणु एई साधना करिवा द्वारा कोन हुए ना शरीर आ मन रे एकाग्रता आसे एवं शरीर रे मन रे एकाग्रता आसिले जो कथा ठाकुर कहले कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ए कंसंट्रेशन आसीवा द्वारा जेमती आपण माने देखिचंदी छुंची माँ माने घरे छुंची व्यवहार करंती जेतेबेले सूताटा को आमे छुंची रे प्रवेश कराऊ से सूताटा सहजरे छुंची रे प्रवेश करेनी किंतु किछि समय पर से प्रवेश करि जाए काहेकि ना जे पर्यंत छुंचीटा स्थिर न होईची से पर्यंत सूताटा ता भितरे प्रवेश करि पारेनी तेणु सेई भलिया साधना रे सिद्धि लाभ हेले हमर मन स्थिर हुए मन जे पर्यंत स्थिर न होईची परमात्मा से पर्यंत तम मन मंदिर रे प्रवेश करंती नाही तेणु गुरु को ग्रहण करी मनीष साधना कले तार शारीरिक और मानसिक जगत रे स्थिरता आसे एवं तार मन मंदिर रे
ପ୍ରଭୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାର କର୍ମ ଧାରାଟା ଯେତେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ, ସେ ରାଜନେତା ହଉ, ସେ ଶିକ୍ଷକ ହଉ, ସେ ଜଜ ହଉ, ସେ ଆଇଏଏସ୍ ହଉ, ତାର କର୍ମ ଧାରାଟା ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ମାନେ ଯିଏ ନେତା ବି ହଉ, ରାଜନେତା ମାନେ ଜମର ଦଲାଲ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରିକି ସାଧନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା କୌଣସି ବୃତ୍ତି ଆଚରଣ କରନ୍ତି ବା କୌଣସି ଧର୍ମର ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେଥିରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ କର୍ମ ମଣିଷ କରୁ, ସେ ମାନେ ଯଦି ସେଟାକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପରିପାଳନ କରିକି ଚାଲେ, ତାହେଲେ ସେ କର୍ମ ଧାରାଟା ତାର ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ସାଧନା କରିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମର ମାନେ ଟୁ ରିଚ୍ ଇନ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ସନ। କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସାଧନା କରେ, ସେ ତାର ଚରମରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମଣିଷ ସାଧନା କରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚରମଟା ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ ସୋର୍ସ ହୁଏ, କେତେବେଳେ ନା ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରିକି ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଚରମର ଇଭିନିଭି ଯଦି ମଣିଷ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରିକି ନ ଚାଲେ, ଯୋଉ କଥା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଯୋଉ ମାନେ ଖିଆଲ ମାଫି ଭଜିଲେ ଗୁରୁ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଲା ସେ ଯୋଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶିଷ୍ୟର, ସେଇଭଳିଆ ଆମ ମାନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ କରିକି ଆମେ ମାନେ ସାଧନା କରିବା, ତେଣୁ ସେଇ ସାଧନା କଣ ହବ ନା ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ କର୍ମ ଦକ୍ଷତା ବଢେଇବ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଔରା କ୍ରିଏଟ କରିବ, ଯୋଉ ଔରା ମନେ ପଡେ ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରାୟତଃ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି ପୂଜ୍ୟ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କର, ଯେ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ଡିପି ୱାର୍କ କରୁଛେ, ସେଇ ଡିପି ୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଧନାଟା ସେତିକି ହେଲ୍ପ କରେ। ମନେ ପଡେ ଠାକୁରଙ୍କର ସମୟର ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୁଲିକରି ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ, ସେତିକି ବେଳେ ଠାକୁର ସେତିକି ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ତୁମର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତାର ଜ୍ୟୋତି ଏତେ ପ୍ରଖର ହବ ଯେ ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀ ଲୋକର ଜ୍ୟୋତିଟା ତୁମ ଆଗରେ ଫିକା ପଡିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ, ଲୋକ କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଚରଣ ବିହୀନ ଉପଦେଶ ଶୁଣି ଶୁଣିକିରି ମଣିଷର କାନ ବଧିରା ହେଇଗଲାଣି। ଆଚରଣ ବିହୀନ ଉପଦେଶ ଶୁଣି ଶୁଣିକିରି ମଣିଷର କାନ ବଧିରା ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସିଏ ତତେ ଦେଖିକିରି ମତେ ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ସାଧନା କରିକି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଅ, ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ ସେ କହିବେ, ସେତିକିବେଳେ ତୁମକୁ ଦେଖିକିରି ମଣିଷ ବୁଝିଯିବ ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ କାହାର ନା ସତ୍ସଙ୍ଗର ସତ୍ସଙ୍ଗର ମଣିଷ ବୋଲି। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମଣିଷ ହବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଜିମରନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କୋଟେସନ ଥିଲା, ଦ ବେଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ଟୁ ଗିଭ୍ ସମବଡି ଇଜ ୟୁର ପର୍ସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଶାରୀରିକ ଭାବେ, ମାନସିକ ଭାବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବେ ସାଧନା କରିକିରି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆମର ଭିତରେ ଯୋଉ ଔରାଟା କ୍ରିଏଟ ହବ, ଔରା ମାନେ ଜ୍ୟୋତି, ଆମର ଜ୍ୟୋତିର ଆକର୍ଷଣରେ ଜଣେ ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀ ଲୋକର ଜ୍ୟୋତିଟା ଫିକା ପଡିଯିବ। ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯେମିତି ଚୁମ୍ବକ କୁ ଲୁହା କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଦିଏ, ସେମିତି ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀ ଲୋକ ହେଲେ ଲୁହା। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ସାଧନା କରିକିରି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ ରୀତି କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛନ୍ତି ଡିପି ୱାର୍କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଔରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟ ହେଲେ ଲୋକ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ। ନହେଲେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଚରଣ ବିହୀନ ଉପଦେଶ ଯଦି ମଣିଷ ଦିଏ, ନିଜେ ଆଚରଣ ନ କରିକିରି ଉଚ୍ଚାରଣ ଯଦି ସେ କରେ, ତେଣୁ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଶୁଣି ଶୁଣିକିରି ମଣିଷର କାନ ବଧିରା ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ କେହି ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟିକୃତ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରି ବାଣୀକି ବିରାମ ଦଉଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ବଂଶୀଧର ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ତୁଳି ଧରିଥିଲେ। କ୍ଷମା କରିବେ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଇ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟି କନକ୍ଲୁଜନ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆପଣ ତୁଳି ଧରୁଥିଲେ। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ପରମଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ କହି ଆମମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପନ ରଖିବା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି,
आदर्श पुरुषों को निजर जीवन रे जीवंत पूर्वक धर्म को चरित्र जदि रूपायित कर न पार तुमे जेपरी प्रेमिक ही हुओ जेपरी ज्ञानी ही हुओ आ जेपरी साधु महापुरुष बा धर्मात्मा ही हुओ सेगुड़िक व्यर्थतार विकृत उत्सव तप विधायन प्रथम खंड 236 नंबर बाणी आपण ताहा ही कही तोड़ी धरुले मनीष जेतेबेले जन्म निये विभिन्न दिग देकी तार प्रवृत्ति माफिक चलना एवं साधनार भितर देकी तार जहाँ चरित्र भितर चरित्रायित करे ताहा ही तार वास्तव जीवन को बहन करी चले एवं तार जीवनता एवं जीवन चर्याता सुशृंखलित सुनियंत्रित सुसंगठित हो जाए जेते मनुष्य जीवन आदर्श को प्राप्त हुए। खूब सुंदर आलोचना आपणकर अनुरोध रखिबे पुनर्बार आसिबे आम मान को स्तरीकर अनुप्रेरित कर तोड़े ताही एवं आपण सुस्वास्थ्य सुदीर्घ निरामय स्थिपुट जीवन नहीं परम पिता कार्यधारा भितर आगे चलतु परिवार परिवेश भितर प्रतिष्ठा कर चलतु एवं आपंकर आह्वान ए डीपी वार्ड्स आह्वान समस्ते परिपालन करंतु ताही प्रार्थना रखिबे परम पिता श्रीरंगा चरण तले सम्मानस्पद अधैर्य कर्मी श्रीजुक्त वंशीधर परिड़ा भाई को आज ए सांध्य सत्संग बहु भाव आम मान को आप्यायित करिछि भाव जगत भितर प्रभावित करिछि अनुभव भीतर को आसी अनुभूति भितर बांधी रखिबार एक अपूर्व सुजोग मिली सुस्थ रे थांतु भाई भल ही थांतु ताही प्रार्थना परम पिता श्रीरंगा चरण तले जय गुरु वंशीधर भाई जय गुरु आसंत बर्तमान जय गुरु आज्ञा आम समापन दिग को जा बर्तमान ध्वनि प्रदान कर आज सत्संग कार्यक्रम को समापन करने आमंत्रण जनइबी सम्मानस्पद श्रीजुक्त मुरलीधर बेहरा भाई को महासिंह से ध्वनि प्रदान करेंगे एवं सत्संग चालू करेंगे। मुरली भाई जय गुरु दादा जय गुरु आज्ञा वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़ोदा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़ोदा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़ोदा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय संघ की जय संघ की जय संघ की जय वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य पितॄन् वंदे आर्य पितॄन् वंदे मातृवर्गान् वंदे मातृवर्गान् वंदे अहं कृष्टि दैवतान् वंदे